يوم تسليم جوائز لخاتمي القرآن الكريم هذا في الدنيا، فكيف سيكون تسليم الجوائز يوم القيامة؟ Beliau membacakan salam, kemudian membacakan Alhamdulillah dan salat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berkata bahwasanya hari ini adalah hari penghargaan kepada para pengkhatam hafalan Al-Quran. Begitu mereka bahagia mendapatkan hadiahnya, ini baru di dunia. Bagaimana pahala yang besar yang akan didapatkan mereka nanti di akhirat. وكذلك يكون جوائز للحاضرين في هذا اليوم عندما نجتمع للقرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى ينزل الرحمة والسكينة والملائكة ويذكرنا الله في من عنده. Dan juga pahala yang begitu besar bagi orang-orang yang menyaksikan acara penghargaan kepada pengkhatam Al-Quran ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmatnya, sakinah, ketenangannya, dan Allah akan membanggakan yang hadir di depan malaikat-malaikatnya buat yang hadir menyaksikan acara ini. لأن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل، وهذا القرآن هو دستور المسلم، هذا المسلمين لهم قانون ولهم دستور هو القرآن الكريم. Karena Al-Quran itu adalah firman-firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, dan tentu saja ketika itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan langsung melalui wasilah tentu saja malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perhatikan pahala buat kita semua. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالقرآن أيضا. Sebagaimana ucapan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata bahwasanya siapa yang ingin mendapatkan kebaikan di dunia maka hendaklah dia berpegang kepada Al-Quran. Siapa yang ingin mendapatkan kebaikan di akhirat maka hendaklah dia berpegang kepada Al-Quran. Dan siapa yang ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat kedua-duanya juga hendaklah dia harus berpegang kepada Al-Quran. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الذي يريد الدنيا ماذا يريد من الدنيا؟ يريد البركة في الرزق، والبركة في العمر، والبركة في الزوجة، والبركة في الأولاد. فإذا أردت هذا كله في الدنيا فعليك بالقرآن. Apa maksudnya ucapan Imam Syafi'i ini akan mendapatkan kebahagiaan di dunia? Yaitu maksudnya kita akan mendapatkan keberkahan, baik keberkahan dalam rezeki, keberkahan pada anak, keberkahan pada istri, keberkahan pada keluarga, dan keberkahan kita hidup di dunia ini. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي نعرفه جميعا ونحفظه جميعا: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فلم يقل النبي خيركم هو ملككم أو هو رئيسكم، خيركم هو أغناكم، خيركم هو أشجعكم، لا، وإنما قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Ya, sebagaimana hadis yang sering kita dengar atau pernah kita hafal, yaitu ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran atau yang mengajarkannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah raja kamu atau pemimpin kamu atau orang kaya di antara kamu, tetapi yang terbaik di antara kamu adalah orang yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengajarkannya. Wal khairiyah هي تكون في الدنيا والآخرة، فخير الناس في الدنيا هذه هم أهل القرآن، وخيرهم هم حفظة القرآن والذين يعملون بالقرآن. Kebaikan itu bukan hanya kita dapatkan di dunia saja. Kita lihat bagaimana bahagianya orang-orang yang belajar Al-Quran, tetapi bahagia juga ada nanti di akhirat, keberkahan dalam hidupnya karena mereka berpegang kepada Al-Quran. ويوم القيامة كذلك خير الناس هم أهل القرآن، عندما يجتمع الناس جميعا من عهد أبينا آدم إلى أن تقوم الساعة، والناس يوم المحشر جميعهم حاضرون. Demikian juga nanti di akhirat, di mana kita akan digiring di hari mahsyar, hari kebangkitan nanti, dikumpulkan di sana. Maka di antara mereka yang akan menjadi yang terbaik adalah
mereka yang mempelajari dan belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar. Wa yaumul mahsyar huwa yaumun 'azim, yauma tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara, dhalika min 'azim hadha al-yawm wa min quwwatihi wa min hawlihi. فهذا اليوم عندما تكون الشمس قريبة والعرق يتصبب من الناس فيأتي الملائكة في هذا اليوم فيقولون أين أهل القرآن؟ الملائكة ينادون أين أهل القرآن؟ أين أهل الله وخاصته؟ فيخرج أهل الله وخاصته إلى مكان ذات ظل وبرد. Apa itu artinya yaumul mahsyar? Hari dibangkitkan dan dikumpulkannya manusia. Hari di sana di mana rasa begitu panas, matahari begitu dekat, dan tidak ada naungan apapun. Namun pada saat itu yang dicari oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mana ahlul Quran, mana para pembelajar Al-Quran, mana para penghafal Al-Quran. Maka setelah diketahui, maka mereka itu akan dikhususkan setempat di mana tidak ada terasa di situ rasa panas lagi, mereka aman dan mereka merasa nyaman di sana. An-nas yaumul qiyamah يتصببون من العرق من حر الشمس إلا أهل القرآن فلديهم غمامتين وهما البقرة وآل عمران يكون عليهم يوم القيامة من الشمس ظلال فيعرف أهل القرآن بهذا الظل يوم القيامة فيكونون في مأمن وفي برد وسلام. Ya, di hari mahsyar nanti matahari sangat begitu dekat dengan kita dan terasa panas sekali dan tidak ada naungan sama sekali. Dan pada saat itulah orang-orang yang menghafal Quran, mempelajari Al-Quran, mendapat dua naungan awan yang bisa membuat mereka tidak terasa kepanasan. Dua naungan itu adalah fadilah daripada kita menghafal atau membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Dua surat itulah yang akan menaungi kita pada saat di hari yang panas itu, di hari mahsyar. Wa kullu hafidhin يوم القيامة يقرأ القرآن على رب العزة سبحانه وتعالى فيقول له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. المؤمن يوم القيامة والحافظ يقرأ القرآن بصوت عذب بصوت جميل تلاوة محققة كما كان يقرأ في الدنيا فكلما قرأ آية صعد درجة. تقول عائشة رضي الله عنها إن عدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن فكلما قرأ آية حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون جاره يوم القيامة وفي الجنة بإذن الله. Orang-orang yang menghafal Quran dan membaca Al-Quran akan dikumpulkan di tempat khusus. Kemudian mereka disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala membaca, dan derajat mereka tergantung kepada banyaknya Al-Quran yang dia baca. Sampai di mana dia baca, disitulah derajatnya paling tinggi. Maka pada saat itu Rasulullah SAW juga sangat menghargai mereka dan kemudian memberikan semacam syafaat, dan mereka akan mendapatkan naungan yang begitu sangat-sangat adem, sejuk sekali. Karena dengan bacaan Al-Quran, dan juga termasuk bukan hanya penghafal Quran saja, tapi para hadirin yang hadir pada saat dibacakannya Al-Quran. Wa yaumul qiyamah عندما يأتي الحافظ إلى القرآن ينادى بوالديه بأمه وأبيه فيلبسهما تاج الوقار وحلية من الجنة يلبس والديه ويشفع فيهما وفي أهله وفي معلميه. فحافظ القرآن لا ينفع نفسه فقط وإنما منفعته إلى والديه وإلى أهله وإلى مدرسيه. Para penghafal Quran nanti di hari kiamat juga bisa memanggil orang tuanya, apapun mereka nasibnya, yaitu dengan cara memberikan mahkota, dua mahkota untuk dua ayah dan ibunya di sana. Dan bukan hanya orang tua saja, saudara-saudaranya, teman-temannya, ya, kemudian guru-gurunya itu diberikan syafaat. Jadi orang-orang yang hafal Quran tidak hanya memberikan syafaat buat dirinya sendiri saja,
tetapi memberikan kepada yang lainnya, kepada orang-orang lainnya, sehingga mereka yang harusnya mungkin masuk neraka bisa mendapatkan syafaat sehingga mereka masuk surga bersama penghafal Quran. فهذا هو جزاء حافظ القرآن يوم القيامة. وكذلك لمن ساعد ولمن درس ولمن دعم أهل القرآن فلهم نفس الجزاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ya, jadi bukan hanya lagi kepada mereka yang kita sebutkan tadi, tetapi juga manfaat Al-Quran ini akan diberikan kepada para penolongnya, pembantunya, penyebarnya, yang menolong, membantu, menyumbang untuk pendidikan Al-Quran. Mereka akan diberikan hal yang sama kepada mereka seperti yang diberikan Allah kepada penghafal Quran. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man dalla ala khair falahu mithlu ajrihi." فالذي يبني هذا المعهد أو يدرس فإن له مثل أجر حافظ القرآن لأنه دل على الخير. فصاحب المعهد أو الداعم للمعهد أو من دل عليه أو من شارك فيه فله نفس ما يكون لحافظ القرآن الكريم، وهذا بنص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya adalah pahala seperti yang melaksanakannya. Nah, oleh karena itu siapapun juga di antara kita yang akan membantu dan telah membantu, mensupport, ya, itu akan mendapatkan pahala yang sama. Maka oleh karena itu pihak pendiri pesantren maupun pemerintah yang akan membantu atau semua pihak akan membantu, mereka akan mendapatkan pahala yang sama sebagaimana nas hadis Nabi yang kami sebutkan tadi. وكما نلاحظ في هذه الأيام كيف تعيش الأمة الإسلامية من تفرق ومن أحداث عليها وحرب بسبب بعدها عن القرآن الكريم. فلو رجعنا إلى القرآن الكريم وقرأنا القرآن الكريم وعملنا بالقرآن الكريم ستكون لنا السيادة في هذه الدنيا. Sebagaimana kita lihat sekarang fenomena sekarang umat Islam dalam keadaan terpuruk, di mana di beberapa banyak tempat dan wilayah terjadi perpecahan. Kenapa sebabnya? Karena mereka tidak kembali kepada Al-Quran. Mereka tidak lagi membaca Al-Quran. Maka sangat penting sekali kita untuk menghidupkan Al-Quran kembali, sehingga mereka nanti akan terhidayahi kembali ke jalan yang benar. فمن أراد في هذه الدنيا السعادة والطمأنينة والعزة فيقرأ القرآن ولا يهجره. Maka siapa saja yang ingin bahagia di dunia ini dan dia juga akan mulia, maka hendaklah dia mulai membaca Al-Quran. أنا أريد أن أسألكم سؤال. الذي لا يأكل ولا يشرب ماذا يحدث له؟ Saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian, kalau orang tidak makan, tidak minum, apa yang terjadi kepada mereka? Ju'. Setelah sakit apa? Sakit. Setelah sakit apa? Mati. وكذلك القرآن الذي لا يأكل من القرآن يوميا سيموت قلبه ولن يشعر بالسعادة. Demikian juga orang yang tidak membaca Al-Quran, maka dia akan mati hatinya. Dia akan mati hatinya dan tidak akan bahagia hidupnya. لأن الإنسان خلقه الله من شيئين. يتكون الإنسان من الجسد هذا الذي أمامنا، هذا الجسد الذي يتغذى على المطعم والمشرب، وكذلك خلق الله فيه الروح الذي هي من الله عز وجل. هذا الروح يأكل ويشرب من القرآن الكريم. Sebagaimana diri kita diciptakan dari dua bahan ciptaan. Pertama dari jasad. Jasad atau fisik ini kita memerlukan makanan, minuman, dan gizi-gizi lainnya. Tapi juga kita diciptakan dari bahan roh. Dan gizi roh ini, makanan roh ini adalah Al-Quran. فالإنسان يهتم بجسده، يهتم بنظافته، ويهتم بالطعام والشراب، ويهتم بالتنظيف جسده، وهذا الجسد سيكون ترابا عندما يموت، سيكون عفن سيشم ريحته نتنة. هذا الجسد الذي نهتم به ونصرف الأموال ونصرف كل شيء من أجله،
سيذهب هباء منثورا. Manusia sering sekali sangat peduli terhadap kebutuhan fisiknya. Dia makan, dia minum, dia mencari uang, mencari harta, dia memperkaya diri dan sebagainya. Padahal itu semua nanti kita mati, kita akan menjadi fisik yang bau, yang akan dibenci oleh orang yang menciumnya. Jadi kalau kita hanya perhatikan sisi dunia saja, maka kita akan tidak ada harga apa-apanya. والذي سيبقى معك هو الروح الذي تأكل وتشرب من ذكر الله وبالقرآن الكريم. Dan yang paling berharga buat kita setelah ini adalah ruh kita. Ruh kita lah yang akan kita bawa sampai hari kiamat nanti, dan dialah yang akan kita rasakan selamanya. فأيهما نهتم بالجسد أو بالروح؟ Kalau gitu mana yang harus kita perhatikan? Fisik atau roh kita? Jawab Pak. Dua-duanya. لا بأس جيد bagus. Bagus. Ya. بالجسد وبالروح. ولكننا في الدنيا نهتم بالجسد أكثر من الروح. وهذا خطأ كبير. فلا بد أن نهتم بالجسد لكي نبقى أحياء ونطيع الله عز وجل ونعبده. وكذلك نهتم بالروح الذي هو صلتنا بالله عز وجل. Ya betul jawabannya. Bahwa kedua-duanya kita sangat pentingkan, sangat kita perhatikan, kebutuhan fisik dan kebutuhan rohani. Tapi kalau ada orang yang sangat konsentrasi lebih banyak memperhatikan fisik, maka sikap ini adalah sikap yang salah. Roh inilah yang harus kita terus bawa nantinya, dan itu yang kita rasakan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa uridu an natakallama qabla an nakhtim anna hadhihi ad-dunya za'ilah wa annaha faniyah. فكل شيء فيها سيذهب إلا العمل الصالح. Dan saya akan mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa dunia itu adalah semu, relatif hilang dan fana, hancur, dan yang akan terus masih terbawa dengan kita adalah ruh kita. فكل المصانع التي لديك وكل الأبنية التي لديك وكل ما شيء لديك سيذهب إلا ما بنيته لله عز وجل من معهد لتعليم القرآن أو لطلب العلم أو لمسجد أو لبيت لليتامى أو شيء صالح هذا الذي هو سيبقى وكل شيء يفنى غيره. Semua pabrik, perusahaan, bangunan dan lain sebagainya itu akan hilang, akan binasa, akan fana. Dan yang akan masih ada adalah roh pembelajaran, roh amal kita yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang akan kekal selama-lamanya. سأعطيكم هذه القصة على هذا الدليل. كان هناك رجل صالح وكان فقيرا جدا، فقير لا يلقى ماذا يأكل هو وأهله، فخرج ذات يوم ليطلب ما يأكل، فعمل عملا فاكتسب خبزا، أعطاه صاحب العمل خبزا هذا أجرته لعمله. Ya, sebelum saya tutup, ada satu kisah di sana. Seorang ada laki-laki miskin, fakir, tidak punya apa-apa, kemudian dia harus makan, dia kemudian cari pekerjaan, dan kemudian dia menjadi kuli bekerja pada seseorang, dan dari hasil dia kerja itu dia mendapatkan sepotong roti dan yang akan dimakannya. فرجع وهو فرحان جدا أن لديه خبزا يأكل منه وأولاده. Maka dia sangat bahagia sekali mendapatkan satu potong roti itu. Dia akan pulang dan dia akan bangga untuk membagikan kepada keluarganya yang akan dimakan bersama-sama. فعندما وهو في الطريق إلى بيته وجد امرأة مسكينة ولديها ابنة يبحثان عن الطعام. Tapi ketika di jalan dia menemukan seorang wanita yang sangat tua renta, yang sangat miskin dan membutuhkan makanan. فقالت أعطني مما أعطاك الله نحن لا نجد ما نأكل ولا نشرب. Lalu wanita itu berkata, berikan saya makan karena saya sudah sekian hari tidak makan dan tidak menemukan air untuk diminum. فالرجل بدأ يفكر لديه كيس فقط من الخبز هل يأكله هو أولاده الجائعون أم يعطيه هذه المرأة أم يقسمه نصفين
فبدأ يفكر ويفكر. Maka si laki-laki tersebut kemudian berpikir, apakah roti yang saya bawa 1 bungkus ini saya kasihkan kepada si nenek yang sudah tua renta itu, ataukah saya kasihkan ke keluarga, atau saya potong 2 untuk saya bagikan ke satu dan yang lainnya. فقال لو أخذت هذا الخبز لأهلي هذه ستكون جائعة، ولو قسمته نصفين لن أشبع أنا وأولادي ولن تشبع هذه وابنتها لأنه صغير. فقال سأعطيها الخبز كله، فأعطاها الخبز ورجع إلى أهله وليس لديه شيء. Maka kemudian dia berpikir atau menimbang seperti ini, kalau dia kasih kepada si neneknya, maka si keluarganya akan lapar. Dan kemudian apabila dibagi 2, maka tidak akan mengenyangkan. Tapi kalau dikasih ke keluarga, si nenek lebih lapar lagi. Tapi akhirnya beliau memutuskan untuk memberikan semua makan itu kepada si nenek yang kelaparan tadi. فعندما أعطى هذه المرأة الخبز فمن شدة الفرح بكت ابنتها ودمعت من الفرح أنها وجدت ما تأكل. Begitu tahu keluarganya, istrinya dan anaknya bahwa semua makanan itu diberikan kepada nenek, maka mereka menangis. Tapi menangis karena kebahagiaannya si ayah sudah memberikan makanan tadi kepada si nenek yang kelaparan. فرجع إلى البيت وأولاده ينتظرون يريدون الأكل، فقال لقد تصدقنا به وإن شاء الله يعوضنا الله خيرا منه. Si nenek tadi merasa bahagia karena mendapatkan makanan yang ditunggu-tunggunya. Kemudian beliau pulang ke rumah, dan ketika pulang ke rumah menceritakan bahwa seluruh hasil kerjanya diberikan kepada si nenek tadi. فعندما نام واستيقظ عند صلاة الصبح، فبعد خروجه من مسجد بعد صلاة الصبح إذا برجل يبحث عن فلان بن فلان، يقول أين فلان بن فلان، أين فلان بن فلان. Setelah itu mereka bermalam dalam keadaan lapar. Kemudian waktu subuh si bapak ini berangkat ke masjid melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh ternyata ada satu orang yang menanya-nanyakan, mana rumah si fulan, mana rumah si fulan, mana rumah si fulan. فقالوا فلان هو هذا الرجل المسكين، فأخذوه إلى بيته، إلى هذا البيت الذي تصدق بالخبز، فقال إن أباك أعطاني دينا من قديم وكان ذهبا، فهذا هو لك اليوم أرجعه إليك. Lalu orang-orang memberitahu bahwa nama si fulan itu adalah ini, laki-laki ini yang miskin yang tadi kita ceritakan memberi makan kepada si nenek itu. Lalu orang itu kemudian datang ke rumah orang tersebut, dan ketika datang dia menceritakan bahwa dulu ayahmu pernah memberikan wasiat untuk menyampaikan titipan beliau, itu berupa emas, dan maka emas itu diberikan kepada orang yang tadi bersedekah itu. ففرح هذا الرجل واستبشر وتاجر بهذا المال، فأصبح من أغنياء المدينة، من أغنى رجال في المدينة المنورة. Maka si laki-laki tadi berbahagia sekali dengan kedatangan orang tadi yang memberikan emas titipan orang tua di zaman dulunya, dan kemudian hasil karena sedekah inilah kemudian beliau sekarang menjadi orang yang terkaya di kampung itu, menjadi lebih barokah karena bersedekahnya beliau. فكان يتصدق هذا المسكين الآن أصبح غنيا، كان يتصدق في اليوم ب1000 دينار، أي ب1000 قطعة ذهب في اليوم الواحد، من شدة غناه كان غنيا جدا، فكان يتصدق في اليوم ب1000 درهم أو ب1000 دينار. Maka begitu mendapatkan emas tadi, beliau langsung mensedekahkan langsung di hari itu juga sebanyak 1000 dinar. Ibu, bapak, itu dinar itu kayak emas ya. Jadi 1 dinar itu sama emas berapa sekarang satu emas 1 gramnya? 700 kali 1000, berapa itu? 700 ribu ya, kali 1000 dinar.
berarti 7 miliar. Maka pada hari itu dia keluarkan 7 miliar untuk disedekahkan. فكان ذات يوم نائما فجاءه حلم وهو في المنام أنه مات وانتقل إلى دار الآخرة وهو إذا هو بيوم الحساب وهو نائم فجاء وقت حسابه فوضعت سيئاته وحسناته وضعت في الميزان فإذا بسيئاته أثقل من حسناته فيقول له هل لديك من عمل غير هذا؟ قال يا الله كنت أتصدق ب1000 دينار في اليوم. قال وضعناها هي في الميزان ولم تغني عنه شيء ثقلت ولكنه خفيف فقال هل لديك عمل آخر؟ فتذكر الموقف المسكينة قال نعم لقد تصدقت بخبز في ذات يوم وجاء هذا العمل وإذا هو كالجبال هذا العمل الذي كان به كالجبال فقال يا رب لقد كنت أتصدق ب1000 درهم في اليوم وهذا بخبز قال لأن هذا لوجه الله عز وجل وهذا خالصا لله عز وجل ولأنك أنفقت جميع مالك. الخبز هو كان جميع ماله فأنفقته جميعه لله عز وجل فثقلت هذه عن هذه. Ya, kemudian laki-laki itu setelah bersedekah di siang hari, malamnya dia tidur, dan ketika tidur dia bermimpi seakan-akan dia sudah mati. Ketika dia jenazahnya diwangkitkan dari alam kuburnya di hari kiamat, amal-amal keburukannya ternyata pas ditimbang itu lebih berat daripada kebaikannya. Maka ditanya, amal apa yang menjadi andalan kamu selama ini sehingga mudah-mudahan bisa memberatkan amal baiknya daripada amal buruknya? Maka dia berkata, saya hari ini telah bersedekah dengan 100 dinar, enggak 1000 dinar, tapi begitu kemudian ditimbang, ditimbang, masih juga belum lebih berat daripada amal keburukannya. Lalu ditanya lagi, apalagi yang telah kau beramal? Oh iya, saya ingat dulu saya kerja mendapatkan sepotong roti, kemudian saya sedekahkan kepada nenek yang sangat membutuhkan sekali, sangat miskin sekali. Itulah amal saya. Maka ditimbanglah. Setelah ditimbang ternyata lebih berat sekarang amal kebaikannya daripada amal buruknya. Sehingga orang ini bertanya dalam mimpi itu, kenapa saya amal yang saya berikan 1000 dinar lebih kecil nilainya di hadapanmu daripada amal yang hanya sepotong roti? Maka dijawab bahwasanya amal yang kamu berikan itu kamu datang dengan ikhlas memberikan kepada orang yang miskin itu, padahal keluarga kamu sangat membutuhkan. Dan karena kamu saat memberikan itu sudah menyerahkan seluruh hartamu, karena kamu nggak punya makanan sama sekali, itu hartamu kamu berikan kepada dia. Sedangkan amal yang dinar ini mungkin kamu masih ada sifat-sifat yang kurang bersih daripada niat ikhlas kamu, dan hanya memberikan separuh dari hartamu, bukan seluruhnya. Berbeda dengan roti tadi, cuma segitu-gitunya kau berikan, tapi harta mungkin kamu baru sebagian saja kau infakkan. فقال انتظر لديك عمل آخر فأتى حسنات كالجبال أكثر من الأولى فقال يا رب ما هذه؟ قال هذه دمعة المسكين عندما تصدقت ودمعت المسكينة من فرحتها فهذه أثقل عند الله عز وجل. Amal yang kelihatannya tadi sepotong roti yang sangat kecil ternyata begitu timbang berat, seberat gunung, gambarannya seberat gunung. Maka dia bertanya, sampai segini amal yang saya berikan itu, padahal cuma sepotong roti. Iya, ini karena beratnya air mata yang diteteskan oleh si nenek miskin tadi, yang dia bergembira dengan keluar air mata mendapatkan makanan yang sangat dibutuhkan saat itu. فنستفيد من هذه القصة أن كل شيء سيفنى إلا العمل الصالح الذي هو خالصا لوجه الله عز وجل. فبمثل هذه المباني دار القرآن أو طلب العلم أو مسجدا لله عز وجل أو بئرا تعطيه للمساكين يشربون منه أو تتبرع لليتامى، هذه الذي ستأتي يوم القيامة وستكون لك حجة وحسنات كالجبال. Maka dari
kisah tadi kita bisa ngambil hikmah bahwa dunia ini akan hilang, akan lenyap. Tetapi yang sangat sederhana, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk akhirat, itu justru yang akan kekal selama-lamanya, membuat kita bahagia. Oleh karena itu, lahirnya pesantren ini, bangunan ini, atau siapapun yang membuat kebaikan dimanapun juga, termasuk mungkin yang akan menggali sumur untuk anak-anak minum atau mandi, itu akan kekal selamanya kita dapatkan di akhirat. Wa Indonesia, masya Allah, hiya madinatul Quran. وهي دولة القرآن كما لاحظنا وتفقدنا في الكثير. أنا أظن أن إندونيسيا من أكثر الدول التي تهتم بالقرآن الكريم. Dan beliau bangga, masya Allah, Indonesia termasuk negeri yang mencintai Al-Quran, bahkan mau dikatakan Daulatul Quran, negeri Al-Quran, karena rakyatnya, masyarakatnya begitu mencintai Al-Quran. Dan selama saya perhatikan Indonesia, kata beliau, di belahan mana, daerah-daerah manapun, itu adalah termasuk negeri muslim yang sangat perhatian kepada Al-Quran. Wa insyaallah takunu Indonesia baldatun tayyibatun wa rabbun ghafurun insyaallah. Allahumma ighfir lana warhamna ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna ya dzal jalal wal ikram. Allahumma barik fi hadzal ma'had ya dzal jalal. Allahumma barik fi ma'had al ansar wa fi man banah wa fi man taqabbal wa fi man ta'awana fihi ya rabbal alamin. بارك فيه وفي مدرسيه وفي مشاركيه يا ذا الجلال والإكرام وبارك في طلابه يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اصرف عنا الوباء والأذى والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا وعن سائر بلاد المسلمين واجعل بلادنا سخاء رخاء إلى يوم القيامة يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga negara kita menjadi negara yang sejahtera, Allah jinawi, bahagia lahir batin dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pesantren yang dibangun ini menjadi pesantren yang sangat bermanfaat buat umat. Semoga juga mereka yang membantunya, yang menolongnya, yang membesarkannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para pimpinannya, santrinya, gurunya, dan semua yang mendukungnya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.